अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। आज हम लोग ख्वाजा गरीब नवाज़ के दयार, ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह, ख्वाजा गरीब नवाज़ की नगरी में जा रहे हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारे इस सफ़र को कबूल फ़रमाए और अल्लाह पाक हमारे इस सफ़र में आसानियाँ फ़रमाए, और आप भी दुआ करें हमारा ये सफ़र सही और सालिम रहे। तो दोस्तों, जाने के बाद हम आपको वहाँ का दीदार भी कराएंगे, ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह का दीदार कराएंगे और आपको शानदार अच्छा खूबसूरत नज़ारा वहाँ का आपको दिखलाएंगे। हमारे साथ में शमून भाई भी हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह पर जा रहे हैं और आपको वहाँ के पूरे मनाजिर आपको दिखाएंगे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस सफ़र को कामयाबी अता फ़रमाए और आप लोगों को भी ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह की हाज़िरी नसीब फ़रमाए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सपोर्ट करें, और हम आपको वहाँ जाने के बाद खूबसूरत मनाजिर भी दिखाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। स्टेशन दोस्तों मिलते हैं अजमेर में। नाज़रीन, जैसा कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि हम लोग अजमेर पहुँच कर के आप लोगों को रोज़े ख्वाजा का दीदार कराएंगे, लेकिन हालात के पेश नज़र हम लोग आपको रोज़े ख्वाजा का दीदार ना करा सके, क्योंकि अभी ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह बंद है। और अगर आप लोग भी अजमेर शरीफ आना चाहते हैं तो अभी बराए मेहरबानी अजमेर शरीफ तशरीफ़ ना लाएं। 1 जुलाई के बाद आने की कोशिश करें, क्योंकि 1 जुलाई के बाद दरगाह को खोलने का ऐलान किया गया है। अगर आप लोग भी आना चाहते हैं तो आप लोग पहले पता निकाल लें कि दरगाह खुली हुई है या बंद है। अगर आप लोग बग़ैर पता निकाले आएँ तो हो सकता है कि आपको खाली हाथ जाना पड़े। तो नाज़रीन, हम लोग आपको रोज़े ख्वाजा का दीदार तो ना करा सके, लेकिन इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों से ख्वाजा गरीब नवाज़ के ताल्लुक़ से कुछ बतलाने वाला हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज़ का तारुफ़ ये किसी का मोहताज नहीं है, क्योंकि आपका तारुफ़ कराना ऐसा है जैसा कि सूरज के सामने चिराग रोशन करना। अल्लाह पाक ने आपको इतना नवाजा है कि आप पूरी दुनिया के अंदर चमक रहे हैं और लोगों को फैज़याब कर रहे हैं। आप जानते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज़ ये सैयद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। आपका नसब नामा कुछ इस तरह से है, आपका असल नाम हसन है और आपके वालिद का नाम सैयद गयासुद्दीन है, उनके वालिद का नाम सैयद नजमुद्दीन ताहिर है, उनके वालिद का नाम सैयद अब्दुल अज़ीज़ है और उनके वालिद का नाम सैयद इब्राहीम है और उनके वालिद का नाम सैयद इदरीस है। और सैयद इदरीस ये बेटे हैं सैयद मूसा काज़िम रदियल्लाहु ताला अन्हु के, और मूसा काज़िम ये फ़र्जंद हैं सैयद इमाम जाफ़र सादिक के, और इमाम जाफ़र सादिक के वालिद का नाम सैयद इमाम मोहम्मद बाक़िर है। इमाम मोहम्मद बाक़िर के वालिद का नाम सैयद इमाम ज़ैनुल आबिदीन है और सैयद इमाम ज़ैनुल आबिदीन के वालिद का नाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु है। इस तरह से ख्वाजा साहब बाप की जानिब से हुसैनी सैयद हुए, और माशाअल्लाह ख्वाजा साहब हसनी और हुसैनी सैयद हैं। आपको दोनों निस्बतें हासिल हैं। आप माँ की जानिब से हसनी सैयद हैं और बाप की जानिब से आप हुसैनी सैयद हैं। ख्वाजा गरीब नवाज़ रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बचपन ही में कुरान हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया था, और आपने बचपन ही में तफसीर, कुरान और हदीस, फ़िक़ा, बहुत सारे उलूम व फ़नून पर महारत हासिल की, और बचपन ही में आपके वालिद का साया आपके सर से उठ गया था। और आप लोग ख्वाजा साहब की बेशुमार करामतें सुनते रहते हैं। उन्हीं करामतों में से 2 करामत ये हैं। एक इलाके में एक जालिम बादशाह ने एक बेकसूर नौजवान को मरवा दिया। जब उस नौजवान की खबर उसकी माँ को हुई कि आपका बच्चा मार दिया गया है, आप अपने बच्चे की लाश लेकर के आ जाओ, तो वो औरत अपने बच्चे के पास नहीं गई, बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज़ की बारगाह में आई और कहने लगी, हुजूर मेरे बच्चे को बेकसूर कत्ल कर दिया है
میرا اس کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، آپ ہی میری مدد کیجئے۔ تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ میں ایک ڈنڈا لیا اور ڈنڈا لینے کے بعد میں اس بچے کے پاس پہنچے۔ جب اس بچے کے پاس پہنچے تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نوجوان کے ڈنڈا مارا اور فرمایا کہ اے نوجوان، اگر تجھ کو بے قصور قتل کیا گیا ہے، اگر تیرا کوئی جرم نہیں ہے، اگر تجھ کو بے قصور قتل کیا گیا ہے تو میں تجھ کو حکم دیتا ہوں، اللہ کے حکم سے تو کھڑا ہو جا۔ جب خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا فرمایا تو وہ بچہ، وہ نوجوان کھڑا ہو گیا۔ تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے مردوں کو بھی زندہ فرمایا تھا۔ اور ایک بار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خادم شیخ علی کے ساتھ ایک سفر میں جا رہے تھے، اور شیخ علی جو آپ کا خادم تھا اس نے کسی سے قرض لیا ہوا تھا۔ جب آپ سفر کے لیے نکلے تو راستے میں وہ شخص آ گیا اور آنے کے بعد اپنا قرض مانگنے لگا کہ میرا قرض مجھ کو واپس کر دو۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم ابھی سفر میں جا رہے ہیں، آپ کا قرض آنے کے بعد واپس دے دیا جائے گا۔ وہ شخص نہیں مانا، وہ کہنے لگا نہیں، مجھ کو میرا قرض ابھی چاہیے، میں اپنا قرض ابھی لوں گا، اس کے بعد میں جاؤں گا۔ تو وہ شخص نہیں مانا۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو جلال آیا۔ جب آپ کو جلال آیا، جو چادر آپ کاندھوں پر اوڑے ہوئے تھے اس چادر کو اتارا اور اتارنے کے بعد میں پھینک دیا اور فرمایا اے شخص، جو تیرا قرضہ ہے وہ لے لے اور خبردار زیادہ لینے کی کوشش نہ کرنا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں اس چادر میں سے کیا لے سکتا ہوں؟ آپ نے ابھی میرے سامنے اس چادر کو اتار کر کے پھینکا ہے، اس چادر میں کچھ نہیں ہے، یہ چادر تو خالی ہے، میں اس چادر سے کیا لے سکتا ہوں؟ تو خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا اس چادر کے نیچے ہاتھ ڈال اور اپنا قرض لے لے، جو تیرا قرض ہے وہ لے، زیادہ لینے کی کوشش مت کرنا۔ جیسے ہی اس شخص نے چادر کے نیچے ہاتھ ڈالا تو دیکھتا کیا ہے کہ اس چادر کے نیچے بہت زیادہ سونا ہے۔ اس کا دل للچایا اور اپنے قرض سے زیادہ لینا چاہا۔ جیسے ہی اس نے اپنے قرض سے زیادہ لینا چاہا تو اس کا ہاتھ خشک ہو گیا، اس کا ہاتھ سوکھ گیا اور چیخنے لگا حضور میرا ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے، میرا ہاتھ خشک ہو گیا ہے۔ تو خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا یہ تیرے لالچ کی سزا ہے، تجھ کو بولا تھا کہ جتنا تیرا قرض ہے اتنا لینا، اس سے زیادہ مت لینا۔ تو کہنے لگا حضور مجھے معاف فرما دے۔ تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کے لیے دعا کی اور اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ جب اس کا ہاتھ ٹھیک ہوا اس نے اپنے ہاتھ کو نکالا اور نکالنے کے بعد میں کہنے لگا حضور آپ نے مجھے معاف کیا اور میں نے شیخ علی کو معاف کیا، اب میرا شیخ علی پر کوئی قرضہ نہیں ہے۔ تو اس طرح سے آپ کی بے شمار کرامتیں ہیں۔ تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔